everyone, myself Rajpira Kaur and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. The couple was recovered from a house in Kalajharia village under Hirapur police station in bloody state. As soon as information was received, the police rushed and spot took the two to the Asansol district hospital where doctors declared his wife Sundari Bauri dead and admitted her husband Anil Bauri for treatment. According to the sources, the couple also has a child, Monsoon Anil Bauri by profession, who lived in a house in Denua village. Thursday morning, the local saw the door of his house open. He saw them both laying in the room soaked in blood. The incident created a sensation in the area. Former Parishad Dharmadas Manji got information that a large number of villagers have gathered there. According to the police sources, Anil is accused of killing his wife. Now Anil has been admitted to the district hospital. He will be questioned if he recovers. Get up to 50% scholarship for season 21 to 22. Motion started open scholarship test. One person was killed on Thursday in a road accident near Shankar level crossing in Raghunathpur police station area while two others were seriously injured. The injured were rushed to Raghunathpur super specialist hospital. According to Raghunathpur police sources, the three persons were going to Asansol for business work in a small vehicle from Barihari of Bada Bazar police station area. Meanwhile, his vehicle went out control near Shankar railway level crossing in Raghunathpur and hit a truck parked there from behind. According to police sources, the Constellation was so reserved that his vehicle was flattened. The three occupants trapped inside the vehicle had to cut the vehicle out with a gas cutter. Dulal Singh Sardar, a 45 years old resident of Bada Bazar in Purulia, died on the spot in the accident. Police recovered the body and sent it to Purulia Sadar Hospital from postmortem. Recruiting health insurance advisor. Bright career opportunity. Get up to full-time and part-time. Trinamool Congress nominee Bidhan Upadhyay campaign in Lahat village and Falberia village, Salanpur. Trinamool Congress candidate Bidhan Upadhyay of Barabani Assembly campaign in the Lahat village and Falberia village of Salanpur block. On this day, he went to the people's house on foot and appealed to the people to vote for the grassroots. He said that Mamata government should be formed in the state for the third time in the state with development. Left Front candidate filed nomination paper on 1st April. Their supporter took out rally from Rabindra Bhavan. Candidate are Subhas Bauri from Pandeshwar, S.S. Ghosh from Jamuria, Hemanta Prabhakar from Raniganj, Prashanto Ghosh from Asansol South, Chandi Chatterjee from Kulti, and Bakchi from Barabani, M. Siddiqui from Asansol North, and leader of Congress CPM RSP Forward Bloc CPI were present. Barabani Bloc Bharatiya Janata Party candidate Arijit Roy visited Kelejura village under Pachara Gram Panchayat this morning. The campaign was spurred in Domhani Bazar.
পরিবর্তনের যেটা আগাম আভাস সেটা মানুষের চোখে মুখে ধরা পড়ছে। জায়গায় জায়গায় গ্রামে গ্রামে প্রচুর মানুষ বেরিয়ে আসছে, মা বোনেরা বেরিয়ে আসছে, তাদের আশীর্বাদ আমি পাচ্ছি এবং তাদের এই আশীর্বাদকে পাথের করেই আমি বিশ্বাসী যে আগামী 26শে এপ্রিল যখন বারাবণীর ভোট চলবে, প্রত্যেক মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এই তৃণমূলের 10 বছরের অনাচার, অত্যাচার, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে বারাবণী থেকে আমাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবে। কয়েকদিন আগে পুচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মদনপুরে একটা ঘটনা হলো ফ্ল্যাক্স লাগানোকে নিয়ে, ওটা কি হয়েছিল এখন অবধি? যা হয় সারা পশ্চিমবঙ্গে যা হচ্ছে, আমাদের কার্যকর্তারা ফ্লেক্স লাগিয়েছিল, ওইখানকার তৃণমূলের যেগুলো দুষ্কৃতী সমাজ বিরোধী তারা গিয়ে ফ্লেক্সগুলো ছিঁড়ে দেয় এবং তারপরে যে ছেলেরা আমাদের লাগিয়েছিল এখানকার যারা বুথ সভাপতিরা আছে তার বাড়িতে গিয়ে ঘেরাও করে। তো এইটাই তো ওদের কালচার। তৃণমূলের সঙ্গে তো আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নেই, শুধু এখানকার আমার এই এলাকার বারাবণীর কিছু কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, তাদের এই দুষ্কৃতি তাণ্ডব চলছে। কিন্তু আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে এখনও সময় আছে, শুধরে যান, তা নাহলে 2 তারিখের পর যখন বাংলার মানুষ আপনাদের পেছনে ধাওয়া করবে তখন কিন্তু আপনারা পালাবার পথ পাবেন। এইটাকে নিয়ে কোনো অভিযোগ হয়েছে থানায়? অভিযোগ আমি তখন এমনি থানার আধিকারিককে বলেছিলাম, আর অভিযোগ তো জমা পড়ছে। আমি প্রার্থী, আমার গাড়ির উপর হামলা হচ্ছে, তো সেই অভিযোগের কোনো এখনও পর্যন্ত সঠিক তদন্ত হয়ে কেউ গ্রেপ্তার হয় না। বেলেবেল সেকশনে বেল সেকশন দিয়ে বেল করিয়ে নেওয়া হয়। এইটাই তো বর্তমানের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে। তো কালকেও প্রেস কনফারেন্সে আমি বলেছি, নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এখনও প্রশাসনের কিছু আধিকারিকরা এখনও দলদাসত্ব করছেন, কিন্তু আমি সবাইকে বলবো সময় থাকতে শুধরে যান। Danis Aziz has arranged a press meet in a hotel in Asansol about his candidature in AIMIM. जिसमें से हम सब एक बुरी वक्त का सामना कर रहे हैं। तो उसी इफ एंड बट मैं बोल रहा था ना सर, इफ एंड बट से निकलने की वजह से आज मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि हम सबको अपना डेमोक्रेटिक राइट है और हम सबको अपने लिए लड़ना है। रकेश जी पे सवाल पूछे थे, रकेश जी पे लफ्ज़ों में एक सवाल पूछा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जिनको आप कह रहे हैं कि जो चले गए, ऐसा मैंने महसूस किया जा रहा है कि उन्होंने आपको प्लान किया है। देखिए सर, आप जो बोल रहे हैं कि मुझे कोई प्लान किया है या मुझे किसी ने खड़ा किया, तो मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, असदुद्दीन अवैसी साहब से हमारा फैमिली रिलेशन है, आज से नहीं, बहुत पुराना फैमिली रिलेशन है, लेकिन मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया। तो अभी मैं इसका ज़रूरत समझा तो मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब से कांटेक्ट किया और उस चीज़ को बात आगे बढ़ाया, तो उन्होंने भी मुझे मौका दिया आगे बढ़ने का। इसलिए अब कौन अगर बोल रहा है कि मुझे कोई प्लान कर रहा है या कोई कर रहा है, मैं उस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं बात करना चाहता? क्योंकि मैं आज यहाँ पे जो बैठ के आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये किसी ने मुझे बोला नहीं है सर, ये मैं अपना हक से बोल रहा हूँ और आज अपने हक से यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि बिहार इलेक्शन में अभी 6 महीने पहले 5 सीटें जीती हैं AIM, ठीक। 2019 में जब चुनाव हुआ था, AIM ने बिहार में काम किया था, जिसकी बदौलत वो उसकी पूर्व की सीटें 5 जीत चुकी। आसनसोल एरिया में AIM ने इतना काम किया कि लोग भरोसा करके उनको वोट। देखिए मैम, अब आपको एक बात बता दें, काम करना और काम दिखाना में बहुत फ़र्क होता है। काम करना मतलब क्या है? अगर आप काम करेंगे तभी ना लोग के पेट में खाना जाएगा, तभी तो आप बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, तभी तो वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर मैम, मैं बेसिक स्ट्रक्चर पे ही आ रहा हूँ, ठीक है? आपकी बातें एकदम बिल्कुल सही है। आइए तस्लीम भाई, आपकी बातें बिल्कुल सही है, बेशक सही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए कोई भी पार्टी पहले से काम करके सरकार में नहीं आती, उसको काम करने का मौका दिया जाता है तो सरकार में आती है। AIM अगर आएगी आसनसोल में तो वो काम करेगी और वो काम करके ही आगे बढ़ेगी। ये मेरा आपसे कहना है। जी, नॉमिनेशन हम लोग जल्द से जल्द कर देंगे, 5-6 तारीख तक कर देंगे। बेसिक मुद्दा यह है कि लोग आप पे भरोसा क्यों करें? भरोसा क्यों करें? देखिए, भरोसा क्यों करे? कोई भी कैंडिडेट जब पहले खड़ी होती है ना सर, Jitendra Kumar Tiwari, candidate of BJP from Pandeshwar, held a press meet regarding unlawful act to win the election. Let us have his views. Some women leaders joined BJP. They also wanted free and fair elections.
আমরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভোট যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় আমরা সেইটাই চাইছি। আমরা বোমগুলি চাই না, আমরা মারামারি কেউ পাণ্ডবেশ্বরের কেউ মারা যাক বা ভর্তি হোক, হ্যাঁ এই আমরা চাই না। আমরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভোট চাই। হতেই পারে। इस लड़ाई शुरू मत कीजिए, हम इसमें नहीं सकेंगे। हम तो पहले आपसे हार मारे। आपको लग रहा है इस तरीके का चुनाव चल रहा है तो हर जगह 2 दिन एक आदमी का बम बनाने में एक आदमी का खुद मौत हो गई, आप देख रहे हैं। जमुना दीवर के घर में बम रखा हुआ ब्लास्ट हुआ, आपको आज भी देखिए बम से हमला किया गया, पिस्तौल से हमला किया गया। रोज हर जगह यही कल्चर चल रहा है। तो इस लड़ाई में हम हार मानते हैं नरेंद्र चक्रवर्ती जी से कि आप बम गोली का लड़ाई में हमसे जीत गए। आप आज ही सर्टिफिकेट ले लीजिए। बम गोली चलाने के कारण यदि आपको जीतने का सर्टिफिकेट मिलता है, आपको जहां से मिलता है आप हम भी लिख के दे देते हैं कि हाँ हार गया। हम इसमें नहीं जीत सकते क्योंकि हम इस सब कभी किए नहीं। मेरा तो काम है कि पब्लिक के बीच में जाना, पब्लिक के साथ काम करना। लॉकडाउन के समय में हम लोग यही किए हैं। दुख में सुख में, किसी का लड़की का शादी हो, किसी का तबीयत खराब हो, किसी का और कोई समस्या हो, हम लोग जाते हैं समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम लोग यही सब आज तक किए हैं। ये इसमें यदि कंपटीशन करना चाहते हैं तो आइए, अच्छा बात है, देखते हैं। अगर बम गोली से चलाएंगे, बम गोली हम नहीं सके, हम हमला करेंगे तो आम आदमी तो आप ही कर सकता है। नहीं हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आज तो महिला इतना ICDS की Rabani block, thousands of leaves tree were burned to death in a fire set by miscreants in Mizan De force under Panuria Gram Panchayat today, trying to bring the fire under control. For Mamata Banerjee victory, Trinamool Congress supporter performed Ma Padmavati Mandir Puja Havan. Pandeshwar made the longevity of Chief Minister Mamata Banerjee under the leadership of Trinamool Congress Bahula Gram Panchayat Pradhan Veer Bahadur Singh in parasole position of Pandeshwar Assembly consequently and victory in Nandigram. Hundreds of Trinamool Congress workers were present on the occasion and wished Mamata Banerjee victory. On this occasion, women leaders Deepu Pal, Bapu Singh, Kajal Chatterjee, Prasuna, Ramesh Singh, Purnesh Singh and others members were present. ओम गंगे जमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे स्वाहा ओम स्नान जलं पद्मावती मनसा देवी नमः ओम स्नान जलं पद्मावती मनसा देवी नमः ओम स्नान जलं सिंहपुंगाय नमः ओम स्नान जलं सिंहपुंगाय नमः ओम स्नान जलं सिंहपुंगसहपरिवारे नमः देवी नारायणी नमस्तुते अस्ति कैश्वगुणेर माता कर्गुणेर पत्नी मनसा देवी नमस्तुते
attack on the BJP supporter during election campaign in Kendra Panchayat area of Pandeshwar. Mandal's president of Scheduled Caste Tribes was seriously injured in the attack. Pandeshwar Trinamool Congress supporters are accused of attacking SC Jana Mandal president Bhairav Unidas from behind during the campaign of BJP supporter in Kendra Panchayat area of Pandeshwar Assembly constituency. 3 BJP supporters were injured in the attack. TMC leader Narendra Chakraborty also commented. আমাদের আজ বিজেপির কিছু কর্মীরা আমাদের পাণ্ডবেশ্বরের কেন্দ্রে এলাকাতে ওনারা প্রচার করছিলেন বাড়ি বাড়ি, এবং সেখানে আমাদের তপশিলি মোর্চার যিনি মণ্ডল সভাপতি আছেন ভৈরব রুই দাস, উনিও প্রচারে ছিলেন। কিন্তু আচমকায় ওনার ওপরে তৃণমূলের কিছু গুন্ডা বাহিনী হামলা চালায় এবং মাথার পিছনে ইঁট দিয়ে আঘাত করে, এবং ইঁট দিয়ে আঘাত করার জন্য উনি ওইখানেই অজ্ঞান হয়ে যান এবং এখনও পর্যন্ত ওনার জ্ঞান ফেরেনি এবং মৃত্যুর সঙ্গে উনি পাঞ্জা লড়ছেন। এবং যেহেতু পিছনের জায়গাটা খুব সেন্সিটিভ এবং খুব জোরে আঘাত পেয়েছে, তাই আমাদের যা ধারণা ওনাকে ইমিডিয়েটলি এখন যা সিচুয়েশান আছে কি হবে বলা খুব মুশকিল হয়ে গেছে। তৃণমূলের গুন্ডারা এইভাবে যে আক্রমণ চালালেন, আমরা এতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে একটা আবেদন করতে চাই, এইভাবে যে বিজেপি কর্মীদেরকে একের পর এক মারা হচ্ছে, একের পর এক হত্যার চক্রান্ত করা হচ্ছে, এটা খুবই দুঃখজনক। এবং তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী যদি এটা ভেবে থাকে যে আমাদেরকে বিজেপির কর্মীদেরকে মেরে যদি ওনারা সরকার গঠন করে নিতে পারবেন, এই চিন্তাধারা ওনাদের মাথা থেকে বের করে ফেলা উচিত। কারণ 2 তারিখে যেদিন রেজাল্ট বেরোবে, এই প্রত্যেক রক্তের জবাব আমাদের বিজেপি সরকারে আসলে গণতান্ত্রিকভাবে তাদেরকে জেলে পাঠিয়ে তাদের কাছ থেকে এই হিসাব নেওয়া হবে। এটা আমাদের বিজেপির অঙ্গীকার। আমি তপশিলি মোর্চার সভাপতি হিসেবে কজন আক্রান্ত হয়েছে? আক্রান্ত হয়েছে কয়েকজন, কিন্তু যার সবচেয়ে বেশি আঘাত লেগেছে তার নাম হচ্ছে ভৈরব বাউরি। উনি আমাদের এই বিধাননগর হসপিটালে ভর্তি আছেন। কে বা কারা করেছে? অবশ্যই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। মানে কেউ কি যুক্ত আছে? দেখুন, কে করেছে প্র্যাকটিক্যালি এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি, কিন্তু তৃণমূলের যারা দুষ্কৃতী তারাই বিজেপির লোককে আক্রমণ করেছে, এটুকু আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু কে ছিল প্র্যাকটিক্যালি, কারা ছিলেন, সেই নামগুলো আমরা এখনো জানতে পারিনি। জানতে পারলেই আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে দেবো। আপনার নাম? আমি সুমন্ত মণ্ডল, ভারতীয় জনতা পার্টি তপশিলি মোর্চা জেলা সভাপতি, আসানসোল জেলা। What TMC leader Narendra Chakraborty said. নন্দীগ্রামে দিদির ভোট সারা বাংলার মানুষ চাইছেন দিদি অনেক বেশি ভোটে বেঈমান দিকে পরাজিত করুন। তার জন্য পাণ্ডবেশ্বরের বিধানসভার প্রতিটি মসজিদে মুসলিম ভাইয়েরা আজ স্পেশাল নামাজ, বিশেষ নামাজ আদা করছেন। আর প্রতিটি মন্দিরে হিন্দু ভাইয়েরা মাথায় পুজোর ডালি নিয়ে মায়ের চরণে দিদির মঙ্গল কামনায় পুজো দিচ্ছেন। আজকেও মেটাল ধাওড়াতে ওখানকার সাধারণ মানুষ যারা, তারা সবাই অনেক মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন যে মায়ের পুজো দেবেন বলে। সে সময় বিজেপির কিছু গুন্ডা, কিছু দুষ্কৃতকারী, তারা এসে এদিকে গালাগালি করতে থাকে। আসলে এটা একটা নির্বাচনী স্ট্যান্ড, নির্বাচনে কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না, তাই এটা একটা স্ট্যান্ড দিয়ে আর কি প্রেসের সামনে আসা। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মারধর করা হয়েছে বলছে। তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই মারধরের নীতিতে বিশ্বাসী নয়। আপনারা দেখছেন যে চারিদিকে কি খবর আসছে। মানুষ লড়াই করছে মাঠে নেমে, আমরা মানুষের সঙ্গে আছি, তাই মারধর করার প্রয়োজন হয় না। এর নির্বাচনী স্ট্যান্ড দিয়ে থানাতে এসে পরে প্রাক্তন বিধায়ক জানান দিচ্ছেন যে তার কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে সেটা খেয়াল করেননি। Police raided the Yogi Baba temple under the Asansol South Police Station. Late on Wednesday night, on tip of and arrested 4 notorious dacoits along with an arms, 2 carriers and 2 motorcycles. The dacoits have been identified as Jahangir Mola, resident of Rajat Khan, Dharmapur resident M.O. Sajad, Anurodh Ram, Aniket Singh in this regard. DC Central
Isoni Paul, said that the robbers were arrested on the basis of secret information. The BJP police at Dhatka Road in Asansol, 270 activities including Trinamool Congress paper hawker union leader Pradeep Singh left the Trinamool and joined the BJP. Krishnendu Mukherjee, the BJP candidate from the North Assembly, consequently joined the BJP by holding the BJP flag. Jai Shri Ram was announced on the occasion. On behalf of the Central Gurdwara Prabandhak Committee, which met at Gobindnagar Gurdwara on Thursday, Tarashem Singh, secretary of the organization, said that the first committee, which was 2 days ago, has been cancelled and new members have been appointed in Raniganj Gurdwara. Singh was created with the support of 21 Gurdwara management committees. Let us hear Rasmus from News Movement. Leadership is not about the next election, it's about the next generation.